So, hello guys! Good evening or good morning sa mga viewers natin dyan. So, for today's Reels vlog or tutorials, tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-download ng TikTok videos without watermark. So, kung gusto nyo malaman, please watch this video until the very end. So, let's go sa TikTok apps. And then, or sa TikTok account nyo, and then pipili kayo ng video na gusto nyo i-download. So, itong gusto kong video, then i-copy natin yung link nito. So, press the 3-layer dot and then copy nyo yung link. Click nyo yung link. And then, next is go to Play Store or Play App Store. Then, type nyo yung TikTok downloader. And then, pagkatapos nun, is hanapin nyo yung download video no watermark. So, ayan, installed na sa akin kasi ito yung proven and tested ko na ginagamit. So, pag na-install nyo na is, click nyo yung open. And then, ito pala is automatic na nag-generate nga yung kinapilink nyong video sa TikTok. So, ito yung video na gusto kong download and then click nyo lang yung download. Then, meron palang lalabas dito na ads. Kasi, para ma-free download natin yung mga videos na gusto natin from TikTok. So, ayan. So, tapusin nyo lang yung video ads na yon and then, ayan na, download na yung videos nyo na no watermark. So, click nyo na yung gallery nyo or yung files nyo and then check nyo kung na-download nyo siya. So, sa akin ay na-download na siya ng walang watermark. That's all guys. Follow me for more video tutorials. Thank you for watching. God bless.